Okay, let's start this class now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Naina and Kanaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Alhamdulillah, so nice to have you back in my class. And what's the weather like in your place today? Was it raining, gloomy, cloudy? Cloudy. Cloudy. Belum hujan ya? Di tempat ini sudah nih. Wah, mungkin Belum, sebentar Miss. lagi. Tadi gerimis dikit, habis itu reda lagi. Oh, I see. Tapi hawanya enak ya, adem. Enak sih, Miss. Oh, bentar lagi ngantuk nih. Okay, today you're gonna be practicing some more pronunciation with me. The topic is about the silent GH. Now, most of the times, the GH consonant is silent in English. Kebanyakan nih, seringnya GH itu silent dalam bahasa Inggris. But sometimes, the GH changes sound. Tapi kadang-kadang ada juga nih kata yang pakai GH, tapi GH-nya berubah bunyinya. Oke, terus gimana taunya nih? Kapan GH-nya silent, kapan GH-nya berubah bunyi? Nah, mau nggak mau memang harus sering mendengar. Always consult with your dictionary. Selalu gunakan kamus untuk tahu cara pengucapannya. Okay, let's go to the next slide. Hello, Nuha. I'm sure you still remember the definition of the silent letters. Now, again, I'm going to remind you, silent letters are the letters that are not pronounced in English. There are thousands of silent letters in English. Ada banyak ribuan kata. Silent letters-nya macam-macam ya, dari abjad A sampai Z. Nah, ada aja nih silent letters-nya. Huruf kata ada banyak banget dalam bahasa Inggris ya. Ada huruf yang tidak dibunyikan. Kadang-kadang cuma satu, kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga. Nah, harus sering-sering diperhatikan. Now, today we're gonna talk and practice more about the silent GH. Let's take a look at the rules first. Kita lihat dulu aturannya. Now, the first rule is with the IGH. The GH is silent, so we only pronounce the letter I. Bunyinya huruf I. And rule number 2, with EIGH. It sounds like A again. The GH is silent. Huruf GH-nya silent semua nih. Jadi bunyinya A aja untuk aturan kedua. Rule number 3, AUGH. The GH is silent. The A and U diphthong, ini namanya bunyi diphthong. Diphthong itu bunyi huruf vokal yang ada dua hurufnya. Bunyinya O. O. Kalau orang Inggris bunyinya lebih bulat. O. Jadi lebih monyong bibirnya. Nggak pernah bunyinya AU. Bunyinya O. And then the last one, sama nih AUGH, tapi GH-nya bukan silent. Berubah bunyi jadi F. Bunyinya F. F. Or off nanti bunyinya. Okay, now to understand more about these rules, let's watch this video first. Nanti Mami potong-potong kasih tambahan penjelasan. Hello, it's John, your pronunciation and accents coach, and right here you can get a better British accent. GH. Okay, so we can start off firstly looking at when the GH combination is silent in words. Waalaikumsalam. So, Sebentar. Cheryl is here. Oke. Telat ya, Mi? Nah, baru mulai. Ya, kita lanjut lagi videonya. so let's start off with the first spelling, which is IGH. And we can pronounce it I. As in the words high, night, thigh, sigh, and light.
Nah, untuk kata night, ini ada 3 silent letters-nya. Huruf K, silent K, and silent GH. Jadi bacanya night, the same sound as the word night yang artinya malam. Next is the EIGH spelling. And again, the GH is silent. And it's pronounced A. Like in 8. Sleigh and neigh. Neigh. Now the exception to this rule here is the word height. Exception, selalu ada pengecualian. Udah dikasih aturan, tapi aturan dilanggar sendiri. Nah, walaupun sama-sama E-I-G-H, G-H-nya silent, tapi E-I diphthongnya bunyinya bukan E, bunyinya I. So this word, height bacanya. Tinggi badan, height. Hati-hati, ini suka salah bunyi nih. Karena bunyi kata yang ini weight, the GH is silent, weight. Jadi kebanyakan bacanya juga height, harusnya height. Weight, berat badan. Height, tinggi badan. Because height is pronounced I. Although the spelling is the same. You getting it? Okay guys, so the next one is the spelling A-U-G-H, which is pronounced or. Nah, lebih bulat ya. Like in Tadi bibirnya lebih monyong, O. Tapi kalau American English pronunciation, agak lebar sedikit, A. A. Jadi A-U, you can pronounce it as A sound or O sound. the word daughter plus court, slaughter, and taught. The exceptions here are laugh and draft. Nah, walaupun sama nih ya, pakai A, U, G, H, G-nya silent, tapi A-nya, G-nya nggak silent, A-nya aja yang sama. G-nya berubah bunyi jadi F. Bacanya boleh laugh, boleh love. Kalau orang Inggris bacanya laugh. Laugh itu tertawa. Laugh. I laughed at her jokes. I'm laughing. Tetap GH-nya berubah bunyi jadi bunyi F. Which is an R sound. Okay, the end of the video. Sekarang kita langsung. Let's go to the next slide. Now, these are some of the common words with the silent GH. Tadi sudah ada dalam video. Semuanya GH-nya silent. Jadi bacanya cuma huruf depan, huruf kedua, dan terakhir kalau lebih dari 4 kata. Oke, sekarang kita coba bareng-bareng ya. I want you to repeat after me. The first word, hi. Hi. Good. Sama kayak baca hi, menyapa ya. Word number 2, fight. Fight, well done. Fight. Sama juga bentuk kedua dan ketiganya. Kalau bentuk pertama kata kerjanya fight. Kedua bacanya fought. Ketiga juga sama, fought. Fought. Jadi OU bunyinya O, GH-nya silent. Bacanya, nah FO sama T ancak. Fought. Fought. Great. Next, word number 3, sight. Sight. Yes, Sight. gampang. Sight itu penglihatan, sama dengan indera penglihatan. Sight namanya. 5 senses, itu ada sight, ada hearing, ada smelling, ada
touching. Nah, oke, kita lanjut lagi. Word number 4, bright. Bright. Bright, very good. Bright. Bright artinya bisa macam-macam nih. Bisa artinya terang kalau lampu. Kalau matahari, the sun shines so brightly. Berarti brightly di sini artinya silau atau terik. Next, word number 5, broad. Broad. Broad, good. Ada yang tahu nggak nih broad bentuk kedua dan ketiga dari kata kerja? Membawa apa membawa? Membawa. Membawa. Bawa apa ya? Apa ya? Depannya sama, BR, I, ayo. BR and bring. Membawa itu bring. Oh, bring. Pertamanya bring, keduanya broad, ketiganya sama broad. Oke, nah yang terakhir, tinggal ngebuang ini aja R-nya. Bacanya bought. Bought. Oh, Bought. Yes, bought bentuk kedua dari kata kerja apa nih? Buy. membeli. Good, membeli. Well done. Jadi tinggal buang R-nya aja. Brought jadi bought. Jadi kalau next time, sorry, guru bahasa Inggris kalian di sekolah, pengucapannya masih bow atau brought. Nah, jangan diikutin ya, baca yang betul tadi. Brought and bought. Fought jika sama. Great, let's move on to the next slide. Some more examples. Contoh lagi nih, ada banyak. Nah, A-U-G-H-T. G-H-nya silent, A-U-nya bunyinya O. Atau O lebih lebar. Nah, ini bentuk kedua dari kata kerja mengajar. Apa yang mengajar? Mengajar bahasa Inggrisnya? Teach, betul. Bentuk pertamanya teach, bentuk kedua dan ketiganya sama. Taught. Taught. Sering nih, Miss masih suka nemuin. Kalau teach dipikirnya bentuk kedua, kata kerjanya itu nambahin ed. Salah ini. Harus berubah sama sekali. Ini yang disebut dengan irregular verb. Kata kerja yang perubahan bentuknya berubah jauh. Oke, next word. Bacanya sama nih, cuma tinggal depannya aja diganti. Jadi caught. Caught. Sama-sama yuk, all together. Caught. Caught. That's it. Can anybody tell me caught is the simple past tense verb for the verb? Bentuk kesatunya apa nih? Menangkap. Apa menangkap? Catch. Catch. That's the one. Teach, catch. Nah, hati-hati. Pengucapannya bukan taught, tapi taught. Caught. Next, word number 3. Bacanya daughter. Kalau orang Inggris. Kalau orang Amerika bilangnya daughter. Jadi bunyi AU-nya lebih A. A. Kalau orang Inggris lebih monyong. O. O. Dan huruf R terakhirnya nggak bunyi. Nah, kalau kalian nanti buka kamus, ketemu IPA symbols yang ada pengaitnya nih. Nah, seperti Kyle gitu ya. Itu simbol bunyi huruf R di akhir untuk American English. Kalau British English nggak ada nih yang seperti pengait ini. Karena huruf R terakhir nggak pernah bunyi kalau orang Inggris. Oke, all together. Daughter. Daughter. Good. Boleh ya bacanya pakai British English. Daughter. Boleh banget. Right, word number 4. Naughty. Naughty. Sama-sama yuk. Naughty. Yes, naughty artinya apa ya? Nakal. Nakal, bandel, good. Bacanya boleh naughty with the true T sound, huruf T-nya jelas, or naughty. Naughty, T-nya bunyinya seperti D cepat. Just like the Americans. Either way, dua-duanya betul ya pengucapannya. Next, word number 5, neighbor. Neighbor. Sama-sama yuk, neighbor. Neighbor. That's it. Kalau British English, perbedaannya dengan American English for this word, hanya di spellingnya aja.
Pengucapannya sama. In British English, they use the letter U. Nay. Nah, tulisannya seperti ini. Kalau American English, U-nya dibuang. Tapi bacanya sama. Neighbor. Hanya huruf R-nya aja. Kalau British English, neighbor. Neighbor. Nah, beda tipis ya. Oke, the last word bacanya although. TH-nya bergetar pita suaranya. Kalian sudah belajar TH sound. Ini yang disebut dengan voice TH consonant sound. Kalau voice itu pita suara kita bergetar. Voice. Bunyinya begitu ya. Kalau yang TH yang pita suara kita nggak bergetar, voiceless TH, itu hanya keluar udara dari sela-sela gigi. Ujung lidahnya harus keluar, jangan lupa. Jadi ini bacanya although. Although. Alright, all together. Repeat after me. Although. Although. That's it. Although. Artinya sama dengan even though. Kalau orang Amerika lebih sering pakainya even though. Walaupun, meskipun. Okay, let's practice. Yang pertama, the first sentence is for Naina. It's very dangerous to drive at high speed when the roads are wet. Yes, very good. That's correct. Oops, sebentar. Huh? It's very dangerous, betul tadi bacanya dangerous, O-U-S, bunyinya S, to drive at high speed when the roads are wet. Very good. Practice number 2, Kanaya. Suaranya belum kedengeran Kanaya. He suffers from high blood pressure. GH-nya masih kedengeran G-nya. Hi, kayak lagi menyapa. Hi. One more time. He suffers from high blood pressure. That's it. Betul high-nya. High blood pressure. Pressure itu tekanan. Pressure. Jadi ada bunyi SY-nya. High blood pressure, tekanan darah tinggi, darting. Suffers from, ini udah pasangannya. Kata kerja suffer harus ada preposisi from. Suffers from, kalau arti kata sebenarnya itu menderita. Tapi kalau ini kita ngartiinnya nggak usah menderita. Artinya sakit. Dia sakit tekanan darah tinggi. Tapi biasanya sakitnya untuk sakit yang agak berat ya. Kalau cuma pilek, batuk, sakit kepala, nggak boleh bilangnya he suffers from headaches. He has a headache. Nah, pakai kata kerja have atau has. Oke, next. Cheryl. They fight like cats and dogs. Yes, very good. Fight. Udah betul banget. Fight like cats and dogs. Kalian pasti udah pernah lihat nih, kalau kucing sama anjing ketemu, pasti berisik. Yang satu gonggong, go, go, go. Yang satu ngeong, ngeong. Udah pasti berisik. Dan kalau nggak dipisahin, udah pasti cakar-cakaran tuh ya. Nah itu yang dibilang kalau kalian, kakak adik terutama, berantem, udah mulutnya berisik, main tangan juga, itu sama juga berantemnya kayak cats and dogs. Ini idioms dalam bahasa Inggris. Jadi kalau idioms itu arti kiasan. Bukan artinya berantem seperti kucing dan anjing, tapi memang ya secara pengertiannya itu kelakuannya seperti kucing dan anjing. Ada satu lagi nih idioms yang pakai cats and dogs, tapi ini idiomsnya sudah jadul, udah nggak dipakai. Mungkin kalian suka dengar nih. Rain, cats, and dogs. Hujan, kucing dan anjing. Nah, ini bukan artinya hujan, kucing, dan anjing. It was raining cats and dogs. Artinya hujan deras banget. Jadi memang ada sejarahnya dulu di Inggris. Karena hujan berhari-hari, nggak berhenti-berhenti sampai banjir.
Nah, akhirnya kucing dan anjing liar yang di jalanan, stray cats and dogs, itu mati tenggelam ke bawah sama banjir tadi karena hujan. Begitu banjirnya surut, bangkai anjing dan kucing berserakan di jalan. Jadi kayak habis jatuh dari langit ya, makanya dibilangnya rain, cats, and dogs. Tapi udah nggak dipakai nih idioms ini, hanya sekedar kenal aja ya. Jadi kalau next time kalian baca bacaan cerita ada raining cats and dogs artinya tadi hujan deras banget. Okay, next back to Naina. That man has lost his sight. Well done. Ini artinya sama dengan he is a blind man, blind buta. That man has lost his sight. Laki-laki itu telah kehilangan penglihatannya. Very good. Kanaya, back to you. Kanaya. Yeah, miss. Don't let the children out of your sight. Well done, out of your sight. Very good, betul. Of bacanya jadi of when it's placed in a sentence. When it stands alone, kalau of berdiri sendiri, bacanya tetap of. Tapi kalau dalam kalimat bunyinya of. Tapi kalau bacanya cepat, of bunyinya jadi out of your sight. Don't let the children out of your sight. Out of your sight. Sama kayak kalau kalian mengusir orang, umpama ya. Get out of here. Out, bacanya. Kalau cepat, get out of here. Get out of here. Don't let the children out of your sight. Nah, sama. Boleh of, tapi asal jangan off. Gak salah sih bilang off, tapi kurang natural ya, kurang alami. Alright, next. Back to Cheryl. He has a he has a bright future ahead of him. future. T-nya bunyinya CH. Future. Yes. One more time. Read the whole sentence. He has a bright future ahead. That's it. Future. Huruf T nih bisa berubah-ubah bunyinya. Nggak cuma T. Bisa bunyinya CH. Bisa bunyinya SY. Contoh. Di kata. Nah. Ini T-nya bunyinya SY. Nation. Contoh lagi. Ini T-nya bunyinya CH. Culture. Future. Sama tuh. Now, the word bright in this sentence artinya cerah. Dia mempunyai masa depan yang cerah. Oke, kita lanjut lagi. Next sentence. Naina, your turn. The lights are too bright in here. They're hurting my eyes. S-nya kurang kedengeran di kata lights. The lights are too bright in here. They're hurting my eyes. yes, very good. Bright in here disambung. Lights are sudah disambung. Oke banget nih. Lights di sini artinya lampu atau penerangan. Di lampunya ada banyak. Are too bright, terlalu silau, terlalu terang. In here, they're hurting my eyes. They ini merujuk ke lights, pengganti kata lights. The lights are hurting my eyes. Kalau terlalu silau tadi ya, matanya jadi sakit. Oke, Kanaya. Kanaya, your turn. I brought some sandwiches to the picnic. Yes, very good. Sandwiches. Betul. Beberapa penutur asli bahasa Inggris, contoh dari negara Kanada, ada dari Australia, ada dari Inggris. Amerika juga ada sebenarnya. Jadi memang dialek ya. Kalau dialek itu logat setempat, bukan secara general. Kalau general English, pengucapan itu sandwiches. Tapi ada beberapa yang bilangnya bunyinya jadi J. CH-nya nih jadi J. Sandwiches. Sandwiches. Betul dua-duanya.
I brought some sandwiches to the picnic. Good. Sekarang Cheryl lagi. It started. It started raining, so I Brought in. brought in the laundry. Yes, laundry. Betul, bacanya bukan laundry. AU bunyinya O tadi. Laundry itu cucian. Jadi bisa cucian bersih, bisa cucian kotor. Laundry bukan tempat cuci baju ya. Kalau di Indonesia kan laundry itu tempat kita cuci baju. It started raining. Boleh juga bilangnya it started to rain. Dua-duanya betul. It started raining, so I brought in the laundry. Hari sudah mulai hujan, jadi saya bawa masuk cuciannya. Okay, next practice. Back to Naina. I bought my camera from a friend of mine. Yes, betul. Camera, huruf E-nya yang di tengah hilang nih bunyinya. Jadi bacanya bukan camera, tapi camera. I bought my camera from a friend of mine. Bacanya boleh friend of atau friend of. Friend of mine. Friend of mine artinya sama dengan my friend. Bedanya apa? Kalau a friend of mine biasanya nggak disebutin nih nama temennya. Jadi hanya sekedar nyebutin teman saya tanpa menyebutkan lebih detail lagi. Kalau bilang from my friend disebutin namanya biasanya. Oke, next Kanaya. Ya, giliran Kanaya lagi. I bought. Kanaya. Yes, miss. I bought this jacket for $25. Yes, very good. 25, bacanya oke banget nih. Miss juga bacanya 25. Bukan berarti 25, salah, betul juga. 20 or 20. Biasanya bilang 20 itu American English. Oke, very good. Saya membeli jaket ini seharga $25. Lanjut lagi. Cheryl, back to you. Yang ini bacanya foreign. Cheryl. Yeah, me. Ya, dibaca. She taught. She taught English to foreign students. Yes, very good. Foreign artinya asing. Jadi hati-hati dengan foreign itu orang asing. Perbedaan pengertian kalau bahasa Indonesianya sama aja nih. Orang asing dua-duanya. Tapi kalau dibilang, salah yang ini. Nah, orang asing. Jadi kalau dibilang foreigner dengan stranger artinya orang asing. But the difference is that the foreigner is some people of a person from a different country. Orang yang berasal dari negara asing, negara luar. Kalau stranger ini orang asingnya memang kita nggak kenal sama sekali. Bukan berarti foreigner kita orang kenal ya. Enggak, kita nggak kenal juga. Tapi kalau stranger lebih konotasinya ke negatif. Biasanya kita kan dilarang sama orang tua kalau nggak kenal, jangan mau diajak pergi, jangan mau diajak ngobrol. Nah, itu dibilang dengan stranger, orang yang nggak kita kenal. She taught English to foreign students. Dia mengajar bahasa Inggris ke murid asing. Nah, kalau kayak Miss ya, dulu punya murid dewasa, orang asing, tapi orang asingnya bukan native English speakers. Nggak boleh, bukan ini nggak boleh, nggak bisa. Orang kayak Miss yang bukan penutur asli bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris ke penutur asli, anaknya umpama. Sama aja kayak umpama ada tuh orang Rusia ya, dia profesor bahasa Indonesia di negaranya. Ngajarin bahasa Indonesia di kampus untuk mahasiswa. Tapi dia nggak bisa ngajarin anak Indonesia bahasa Indonesia. Tadi orang asing. Nah, bukan penutur asli. Oke, lanjut lagi. Next, gilirannya. Balik ke Naina. My mom taught me how to cook. Yes, how to cook. Betul, very good. To, kalau sama kayak of. Kalau berdiri sendiri bunyinya sama kayak angka 2. To. Tapi kalau dalam kalimat bunyinya jadi to. How to cook atau how to cook. Sama. Very good.
Back to Kanaya. Cepet banget nih pronunciation kalian, oke banget. He caught a cold on holiday. Yes, holiday. Well done. Pengucapannya betul. Jadi bukan holiday, tapi holiday. Holiday has the same meaning as vacation. Vacation is how the Americans say it, while the British call it as holiday. Caught a cold. Caught di sini bukan arti menangkap, tapi ketularan. He caught a cold on holiday. Dia ketularan pilek saat liburan. Next, Cheryl. Balik lagi ke Cheryl. She caught him. She caught him stealing her money. Bacanya yang ini stealing. She caught him stealing her money. Yes, that's it. Well done. Caught him stealing her money. Stealing itu nyolong, ngambil uang. Stealing her money, mengambil uang. Mencuri. Nah, bahasa Indonesianya. Ada idiomsnya dalam bahasa Inggris dengan kata catch sama. Caught itu bentuk kedua dari catch ya. Catch someone red-handed. Red-handed berarti tangannya merah. Oh, bukan ngartinya gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya ketangkap basah. Atau kalian pasti ngerti kalau dibilang kegap. Jadi ketahuan sedang melakukan hal yang buruk, yang negatif. Contoh mencuri uang. She caught him red-handed stealing her money. Nah, harus ganti dulu kalimatnya. Okay, she caught him red-handed. Salah. Nah, boleh diganti kalimatnya dengan ini. Kalau ini berarti kita lebih keren nih bahasanya karena ada idiomnya. She caught him red-handed stealing her money. Now, most of the times, the Americans drop the H in the pronoun him atau her. Contoh diganti. Jadi biasanya dengan pronoun her atau him atau his, ini haknya suka dibuang supaya bunyinya bisa nyambung dengan kata sebelumnya. Karena haknya dibuang, jadi tinggal bunyi bisa disambung nih. Caught her. She caught her red-handed stealing her money. Sama dengan him. Kalau dibuang haknya, jadi bunyinya im. Bisa disambungin bunyinya nih. Caught him. She caught him red-handed stealing her money. Bukan berarti baca pakai bunyi haknya salah. Betul, tetap betul. But to sound more like a native English speaker, especially the American, boleh caranya seperti itu. Nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Oke, biar keren aja. Next, sekarang ke Naina lagi. My parents have a son and a daughter. Yes, excellent work. How many children do your parents have, Naina? Punya berapa anaknya orang tua? 3. How many brothers and sisters do you have? I have one big brother and one little sister. Okay, I see. Good. Jadi dibilangnya kalau Naina, my parents have a son and 2 daughters. Good job. Lanjut, Kanaya. Her daughter works on a big company in London. Great job. Works. S-nya kedengeran. Very good. The daughter works for a big company in London. Again, for bunyinya jadi for. Sama dengan to dalam kalimat bunyinya jadi to. Anak perempuannya bekerja untuk perusahaan besar di London. Bacanya betul, London. Back to Cheryl. Cheryl. Yeah, You've been a very naughty. You've been a very naughty boy. Nah, ini ferry-nya. Kalau bilang ferry, itu alat transportasi ya, kapal ferry. V-nya kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu beda dengan bahasa Inggris. V-nya pita suara harus bergetar. V, very. Beda dengan F,
posisi lidahnya sama. Sama kayak kalau kalian baca huruf hijaiyah fa. Fa. Jadi huruf gigi atas nih, gigi seri atas menyentuh bibir bawah. Fa. Fa. Sama dengan V. Tapi kalau V, pita suaranya digetarin. V. 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 Nah, kalau F hanya keluar udara dari sela-sela gigi. Very. You've been, sama nih ada V-nya. You've been a very naughty boy. Kamu udah jadi anak yang bandel banget. Nah, diomelin sama ayahnya. Very. Sama dengan pengucapan ini van, ini van. Ini Viva, ini Viva. Jadi kalau ada bahasa Spanyol nih udah terkenal dalam bahasa Inggris juga ya. Contoh, ini judul lagu nih. Living, living. P-nya bunyi la vida. Nah, vida. Bukan vida, vida. Alright, lanjut lagi. Balik ke Kanai. Naina dulu deh. When I'm very naughty, my mom sends me to bed early. Yes, excellent work. Penyambungan bunyinya udah oke banget nih. Sends me. S-nya juga jelas. When I'm very naughty, kalau aku bandel banget nih, my mom sends me to bed early. Ibuku nyuruh aku tidur lebih awal. Kayak anak Miss itu kan susah kalau disuruh tidur siang. Jadi kalau dia bandel, he's not in his good behavior, I send him to bed to have a nap. Kalau dia suruh tidur siang, udah deh, nggak bisa berkutik. Oke, kalau kalian masih tidur siang nggak? Nggak kayaknya ya, karena pulang sekolahnya sore. Udah nggak tidur siang ya? Iya. Guys, kasihan deh sama anak sekolah zaman sekarang pulangnya sore-sore. Kalau zaman Miss ya SD itu jam 1 udah sampai rumah. Kalau SMP jam 2, SMA jam 3. Sekarang SD aja kalian jam 4 baru sampai rumah ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Kanaya. Waalaikumsalam Nadira. Where have you been? Kemana dulu nih? Ketiduran? Did you forget? Yeah, Kanaya, read the sentence please. Mr. and Mrs. Smith are my new neighbor. They have just moved to Tanahan. Nah, yang ini bacanya D-nya disambung. Moved in. Moved in. One more time. Mr. and Mrs. Smith are my new neighbor. They have just moved in. Good. Well done. Betul. New. Bacanya boleh dengan bunyi N. New. Atau dengan NY. New. Dua-duanya betul. New. This is how the Americans pronounce it, while the British pronounce it as new. My new neighbor. My new neighbor. Sama. Moved in. Jadi kalau ada akhiran D, D-nya disambung dengan bunyi setelahnya. Nah, ini artinya pindah rumah. Pindah rumah ada dua bahasa Inggrisnya. Bisa move in atau move out. Move in atau move out. Kalau kita bilang move in, berarti pindah ke rumah baru. Kalau kita bilang move out, pindah keluar dari rumah yang lama. Nah, tinggal konteks kalimatnya mau gimana dipakainya. Berarti they have just moved in, mereka baru pindah ke rumah barunya. Mr. and Mrs. Smith were my neighbor. They have just moved out. Mereka, Bapak dan Ibu Smith adalah tetanggaku. Mereka baru aja pindah rumah. Jadi keluar dari rumah lama. Itu ya perbedaan penggunaannya. Oke, next. Sekarang Nadira dulu ya. Nadira baru nih. Silent GH ya Nadira. Jadi nanti kalau ada huruf GH-nya silent atau berubah bunyi jadi F. Nah, kebetulan ini GH-nya silent. I asked my neighbor to water the plant while I'm away. Yes, I'm away. Sudah disambung. Very good. Nah, ini S, SKED. Jadi kalau ED yang ini nih,
berubah bunyi jadi T. Ini ya, akhiran ed bunyinya T. Tapi ini ada 3 huruf konsonan jadi satu, bacanya repot. Penutur asli bahasa Inggris juga bunyiinnya repot 3 huruf konsonan sekaligus. Jadi caranya mereka ngebuang huruf konsonan yang di tengah. Jadi asked nih tulisannya bacanya asked. Asked. I've asked my neighbor to water the plants while I'm away. Nah, ingat-ingat ya, bunyinya S aja. Oke, very good. Lanjut lagi. Sekarang ke Sherry. They won the war, Betul, although although it cost them millions of lives. lives. V-nya bunyinya bergetar. Lives. Lives. One more time. Betul, yuk, diulang. They won the war, although although it cost them millions of lives. That's it. War, bacanya betul. Jadi bukan war, tapi war. They won the war. Mereka menang perang. Although, walaupun it cost them millions of lives. Mengakibatkan mereka kerugian jutaan jiwa, korban jiwa. Millions, jutaan. 1 million, 1 juta. Millions, jutaan. Oke, jadi nggak ada yang menang ya kalau perang itu. Nah, kita langsung quiz time. Word search ya. Jadi kalian cari. Kalian cari kata yang ada silent GH-nya, kemudian diklik gambarnya. Sendiri atau bareng-bareng? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Misalnya bagikan linknya ya. Jadi kalian ngadu nih. Siapa yang duluan cepat selesai dan paling banyak yang betulnya. Nah, bisa masukin namanya dalam leaderboard. Nah, bagikan dulu linknya di chat Zoom. There you go. Kayaknya tampilannya berbeda nih ya. Bentar, cek dulu. Oh, nanti ada hurufnya, kata yang modelnya diagonal ya, bukan cuma lurus ke samping atau ke atas, ke bawah, tapi ada yang diagonal. Ya, you can press start whenever you're ready. Cari yang pertama kali dilihat aja nih. Contoh yang diagonal, kalau di layarnya Miss ada naughty. Nah, terus diklik naughty, naughty. Odd. Tampilannya berbeda nggak di layar kalian? Beda ya? Wait. Lurus. Neighbor. Hai, di tempat Miss Hai diagonal. Miring ya, diagonal tuh miring. Ya. Naughty. Hide. Oh, ada hide. Daughter. Oke. Oh, di Miss banyak yang diagonal nih.
Ketemu fight ya. Fight and hide. Kemana nih fight-nya? Wis nggak nemuin. Fight. Oh, this one. Hide. Aku udah, Mi. Udah, good. Jangan lupa ditulis di leaderboard namanya. Wah, Udah. keren udah ketemu. Ayo belum ketemu satu kata hide nih. Mana ini hide ya? Hide. Ngumpet di mana nih hide? Hide. Waduh, mana? Itu ada, Mi. Belah mana ya? Yang Coba sebelah pakai. huruf G. Belah huruf G. Ke Oh bawah. iya, miring. Iya, betul. Baru kelihatan tuh. Terus aku boleh apa itu lagi enggak? Boleh ulang lagi? Boleh. Bismillah. Coba kita lihat leaderboardnya. Oh, Sheryl yang atas ya? Iya. Oh, very good. Sheryl, you are in first place. 1 minute and 38 seconds. Paling cepet nih. Siapa lagi yang sudah? Ada Nadira. In sixth place. Ada siapa lagi? Oh, belum ada nih. Naina sama Kanaya belum. Boleh diulang lagi Kak kalau belum puas. Ayo, who can beat Sheryl's time? Siapa yang bisa ngalahin waktunya Sheryl nih? Waktu dan jumlah ya, Sheryl betul semua nih. Matanya jeli banget Sheryl. Ya, udah ada. Oke, Naina, you are in sixth place. Great job. Boleh nanti boleh diulang. Jadi ini batasnya memang cuma 10. Oh, sebentar. Miss kayaknya bisa nambahin ini ya. Sebentar. Oh, ntar dulu. Ini belum di login. Oh iya, belum. Nanti Miss tambahin deh. Posisi rankingnya ya. Oke. Jangan lupa, seperti biasa nih, latihan mandiri di rumah ya. Jadi setelah dari kelas pronunciation practice, kalian latihan mandiri di depan rumah, di depan cermin. Pilih aja kalimat yang kalian baca, semuanya dibaca juga lebih bagus. Kalau sudah lancar bacanya, nanti kita belajar menyambung-nyambung bunyi. Ini sudah sekilas Mami ajarin. Sebenarnya nanti materinya ini adanya di SMA, di level teens ya, SMP dan SMA. Namanya linking sound kalau dalam bahasa Inggris. Nah, itu penting karena supaya pronunciation kita nih lebih keren. Bener kayak penutur asli bahasa Inggris. Bukan masalah dialog logatnya, dialeknya ya atau aksennya ya. Nggak penting aksen kayak orang Amerika atau orang Inggris. Yang penting intonasinya betul, penyambungan bunyinya betul. Itu dia. Jadi supaya terdengar natural. Oke, unfortunately, Nadira nggak bisa latihan banyak nih. Tadi udah telat banget datangnya latihan cuma 1 kali ya. I'm sorry Nadira. Nanti kalian bisa, Nadira bisa latihan mandiri di rumah ya. Atau kalau nggak yakin pronunciation-nya kirim. Kirim direkam, kirim boleh ke grup WhatsApp, boleh ke Wafrinya Mami ya. Nanti Mami cek. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya dulu? Materi kita tentang pronunciation? Gak ada nih. Nggak ada. Alhamdulillah kalian pronunciation sudah bagus banget. Dari awal kalian belajar sampai sekarang,
perkembangannya sangat pesat perubahannya. I'm so proud of you. Keep up the good work. Jangan dilupain ya cara pengucapannya. Okay, Alhamdulillah, that's the end of today's lesson. Thanks so much, everyone. I'll see you guys again on Tuesday, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, girls. See you next time. Barakallahu fikum. Bye-bye.